बाबा मुझे किसी ने पीछे से पत्थर मारा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है कि आज की वीडियो क्यों बन रही है, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, नए आने वाले जो दोस्त हैं, मैं उनको बता दूं कि 4-5 दिन पहले मैंने बच्चों के साथ व्लॉग बनाया था। मैं बच्चों के साथ ही व्लॉग्स बनाता हूँ, फैमिली व्लॉग्स बनाता हूँ, लेकिन 4-5 दिन पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने जिक्र किया था कि हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं हमारे घर के अंदर। उसके मुतल्लिक अगर आप जानना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं, तो मुझे यूट्यूब में कमेंट्स में बताइए और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कीजिए। मुझे बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ अपने घर की स्टोरी। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ अपने घर की स्टोरी, जो भी हमारे साथ वाक़यात हो रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि लाइट्स ऑफ कर लें और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। आप सबसे मैंने एक मशवरा भी करना था, एडवाइस लेनी थी आप लोगों से। क्या हम हफ्ता या इतवार, सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन ऐसा रख लें जिसमें सिर्फ हॉरर स्टोरीज हों, सच्चाई पे बेस्ड हों। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, डायरेक्ट मैसेज करें। अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरीज़ हैं, अपनी स्टोरीज़ तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, मेरे से जुड़ी और बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सैटरडे या संडे कोई भी दिन ऐसा मखसूस किया जाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके बताइएगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अभी जो मैं आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ, ये तकरीबन 10-12 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। 10-12 दिन पहले ही थोड़ा सा सुकून हुआ है, वरना हर रोज़ का मामूल था। हर रोज़ का मामूल होता कुछ यूँ था कि बच्चे जब भी ड्राइंग रूम में या लाउंज में बैठे होते थे, ख़ास तौर पे ड्राइंग रूम या लाउंज, मैं किसी स्पेसिफिक कमरे की, किसी मखसूस कमरे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ड्राइंग रूम और लाउंज की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे मुझे हमेशा कहते थे, बाबा आपको ऊपर से आवाज़ आ रही है किसी के बोलने की? तो मैं कहता था, नहीं बेटा, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। सबसे पहले मुझे राफ़े, वासे या मुस्तफ़ा मुझे अब याद नहीं है अच्छी तरह। सबसे पहले मुझे इन तीनों बच्चों में से किसी एक बच्चे ने मुझे कहा, बाबा ऊपर से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा, बेटा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। हो सकता है आपका वहम हो सकता है कि आप डरे हुए हो, इसलिए आपको, कभी कभार इंसान डरा हुआ होता है तो उसको आवाज़ें आ रही होती हैं, या हो सकता है कि उसको कुछ नज़र भी आ रहा हो। डर, खौफ जो होता है ना, वो पिक्चर भी बना देता है इंसान के आगे और उसको आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने ये सोचा कि शायद कुछ इस तरह का सिलसिला है, लेकिन फिर आहिस्ता 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 तीनों बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ऊपर से आवाज़ें आती हैं। अभी भी मैं ऊपर वाले पोर्शन में ही बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे अपने कमरे में बैठ के स्टोरी टाइम बना रहा हूँ। मैंने फिर बच्चों की बातों पे ध्यान देना शुरू कर दिया, और फिर जब नेक्स्ट टाइम बच्चों ने मुझे कहा कि बाबा गौर से सुने, आपको आवाज़ आ रही है, तो मैंने फिर गौर से सुना तो वाकई में किसी की गुफ्तगू करने की, किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी, और कोई एक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे कोई महफिल है, आपस में बातें कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मैंने बच्चों को फिर उस वक्त बोला कि आओ मेरे साथ ऊपर चलते हैं। तो बच्चों ने कहा, बाबा हम नहीं जाएंगे, आप जाएंगे। तो फिर मैं ऊपर आया, मैंने तीनों कमरे चेक किए। ऊपर वाले पोर्शन में 3 कमरे हैं, मैंने तीनों कमरे चेक किए, लेकिन मुझे कोई आवाज़, कोई कुछ नहीं मिला। पिन ड्रॉप साइलेंस। और ये जो आवाज़ें हैं, ये ख़ास तौर पे 9 बजे के बाद, 10 बजे, 10:30, 11, 12 बजे का टाइम होता है, उस वक्त आना शुरू होती हैं ये आवाज़ें। अब तो नहीं आती, लेकिन जब आती थी तो यही वक्त होता था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गए ऊपर जाने से, नीचे आने से। वो कहते थे, पापा आप ऊपर खड़े हो जाएं सीढ़ियों पे, आप हमें देखते रहें, मोबाइल की लाइट जला दें, ये कर दें, वो कर दें। मैं तो यकीन करें कि मैं, अजीब सा सिलसिला हो गया था, क्योंकि मुझे खुद आ रही थी वो आवाज़ें। फिर अल्टीमेटली एक दिन बच्चों ने कमरा भी आइडेंटिफाई कर लिया कि किस कमरे से आवाज़ें आती हैं। आप लोगों ने तो सारा घर देखा हुआ है, ऊपर वाले पोर्शन में
3 کمرے ہیں، ایک میرا کمرہ ہے اور باقی 2 کمرے ہیں، ان میں سے ایک کمرے میں سے آوازیں آتی ہیں اسپیسیفکلی، آتی ہیں نہیں آتی تھیں آج سے 10-15 دن پہلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ بچوں کو اوپر لانا سٹارٹ کیا اپنے ساتھ۔ میں نے کہا بچوں دیکھو کوئی آواز نہیں آ رہی، اور واقعی میں جب نیچے ہوتے تھے ڈرائنگ روم میں لاؤنج میں بیٹھے ہوتے تھے تو آوازیں آتی تھیں، جب اوپر آتے تھے تو آوازیں بالکل پن ڈراپ سائلنس، جیسے بالکل سناٹا ہو ویسے ہو جاتا تھا اور کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ پھر ہم نیچے جاتے تھے تو تقریباً 15-20 منٹ کے بعد پھر اسی طرح سے آوازیں سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ تو آخرکار پھر میں نے بچوں کو تھک ہار کے کہا کہ بچوں آپ لوگ ان چیزوں کو اگنور کرو، ٹوٹلی اگنور کرو۔ آپ لوگ جو کھیل رہے ہو، جس طرح کھیل رہے ہو آپ کھیلتے رہو، بس آپ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو۔ بچوں نے بس اس چیز پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا۔ 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ اگنور کیا، پھر خود بخود ہی جو ہیں یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اب پتہ نہیں وہ ہمارا وہم تھا یا واقعی میں وہ آتی تھیں، لیکن بالکل بند ہو گئی آنا۔ ابھی میں آپ کو کل کا ہی واقعہ بتاؤں کہ کسی نیوز چینل سے ہمارا انٹرویو لینے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا تو رافع کو میں نے بلایا، باہر جا کے بلایا میں نے رافع کو، میں نے کہا وہ بلا رہے ہیں آپ کو، آپ اندر آ جاؤ۔ تو جب میں نے رافع کو بلایا تو رافع نے کہا بابا مجھے کسی نے پیچھے سے پتھر مارا ہے۔ میں کہا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی نے پیچھے سے پتھر مارا ہے؟ کہتا ہے بابا میرے سر پہ لگا ہے یہاں پہ، اور پھر جہاں پہ وہ کھڑا ہوا تھا وہاں اس نے کہا بابا وہ دیکھیں نیچے پڑا ہوا ہے، اور اس نے مجھے اٹھا کے دکھایا، وہ میں نے سنبھال کے رکھ لیا پتھر، اور وہ یہ ہے چھوٹا سا ہے بالکل، یہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ٹکڑا ہے، اور یہ اینٹ کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ اینٹ کا ٹکڑا کہاں سے آیا، اس کو کہاں سے لگا، بہت چھوٹا سا ہے لیکن کہتا ہے مجھے لگا ہے ہٹ کیا ہے پیچھے سے۔ تو میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا، یہ آپ دیکھیں، پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ اینٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ریڈ کلر کا، ڈارک ریڈش کلر کا ہے۔ اس کو مٹی میں دبانا ہے میں نے، تو اس کو کہیں دور جا کے میں مٹی میں دباؤں گا۔ تو میں نے تو فوری طور پہ بات کو رفع دفع کر دیا، پھر رافع آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا جو انٹرویو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ بات کو بھول گیا، میں نے بھلا دی اس کو بات۔ تو گائز یہ تھے 2 چھوٹے چھوٹے واقعات، اور واقعی میں یہ بالکل چھوٹے سے واقعات ہیں، بہت ہی مائنر سے واقعات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو گائز گھر نہیں تو باہر بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں میرے ساتھ بھی، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے فیملی ممبرز کے ساتھ۔ تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ واقعات تو آپ لوگ مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے۔ انسٹاگرام پہ مجھے ضرور فالو کر لیجئے، یہاں پہ کہیں پہ نیچے کر کے میرا لنک آ رہا ہوگا، اس کو دیکھ کے مجھے انسٹاگرام پہ فالو کیجئے، مجھے ڈائریکٹ میسج کیجئے جو واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے واقعات اپنی زبان سے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔